हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने आगु तुम प्री बोर्ड एग्जाम हेबाकू जाउअछि एवं से प्री बोर्ड एग्जाम पई आमे 10वीं श्रेणी जो विज्ञान प्रश्न उत्तर देखिबा जहाँकि ऑलरेडी तुमरो जो स्कूल मानकर परीक्षा हेतिला सेठारे आसीथिला। तो यहाँ तुम आगामी एग्जाम पई प्री बोर्ड पई बहुत हेल्पफुल हेबो। तो चलो आमे डेर नकर वीडियो को स्टार्ट करबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर देबो एवं पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर देबो जहा फल जेकोसी नुआ वीडियो आम चैनल अपलोड हेबो सर्वप्रथमे तुम तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो। तो देख साइंस रो प्रथम प्रश्न आम देखिबा कोन आसीतला ऑब्जेक्टिव निम्नोक्त केउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे अवक्षेप सृष्टि हुए नाही कोठारे एटा हुए नाही पिला माने एटा NaOH प्लस H2SO4 जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे तुमर अवक्षेप सृष्टि हुए नाही हला एटा हला तुमर ऑप्शन सी हेबो। टिके मु जूम कर दोछि देखो पीडीएफ टिके झापसा देखा जाउछि तो टिके मैनेज कर नबो मो कथा को सुनि कि मैनेज कर नबो हला। तापर 2 नंबर कोन कहिछि निम्नोक्त केउ कारक उपरे संख्यारण निर्भर करे नाही। तो पिला माने एटा कोन धातुर कठिनता उपरे संख्यारण निर्भर करे नाही बुझिहेला बाकी समस्त उपरे संख्यारण निर्भर करिथाय धातुर प्रकृति जलीय बाष्प एवं अम्ल उपरे। तापर रहिछि N2 + 3H2 रु जो 2NH3 हैला उक्त समीकरण रे कारक किए बोली पचारिछि। तो पिला माने एथारे कारक हेबो तमरो N2 हैला N2 हैला तमरो कारक। तापर 4 नंबर को आसीबा 4 नंबर कोन कहिछि एक सबल अम्ल सह सबल क्षार करू प्रस्तुत लवणर pH केते बोली पचारिछि। तो पिला माने एटा केते हबो एटा हे जिवो 7 ऑप्शन बी जोटा। हां तापर 5 नंबर को आसीबा 5 नंबर कोन कहिछि क्लोर अल्काली प्रणाली रे कैथोड ठारे केउ गैस निर्गत हुए। तो एटा कोन हबो कैथोड ठारे पिला माने हाइड्रोजन गैस निर्गत हबो बुझी हैला। 6 नंबर सोडियम एसिटेट लवण रो संकेत कोन। तो यार संकेत कोन CH3COONA जोटा कि ऑप्शन सी रे अछि। सेमिति पिला माने 7 नंबर कपर ऑक्साइड रो रंग कोन कपर ऑक्साइड रो रंग कोन पिला माने ना कपर ऑक्साइड रो रंग हला कला बुझी हैला। तबर 8 नंबर को आसीबा 8 नंबर कोन कहिछि अमालगम प्रस्तुत पई निम्नोक्त केउटी आवश्यक। तो पिला माने अमालगम प्रस्तुति पई हमरो Hg आवश्यक अटे बुझी हैला। तबर नेक्स्ट पेज को जिबा 9 नंबर कोन कहिछि 21 कैरेट सोना रे केते प्रतिशत खाद थाए। तो पिला माने 21 कैरेट सोना रे तमरो कोन थाए ना 12.5 बा 12 हाफ जोटा रहिछि सेतिकी प्रतिशत खाद थाए। तापर रहिला विज्ञानगार रे प्रस्तुत प्रथम जैव यौगिकटी कोन। तो विज्ञानगार रे प्रस्तुत प्रथम जैव यौगिकटी होछि पिला माने यूरिया बुझी हैला। 11 नंबर को देखिबा कोन कहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी अल्कालाइन श्रेणी रो। तो एमानक मध्यरु पिला माने C3H4 होछि अल्कालाइन श्रेणी रो। 12 नंबर देखिबा प्रोपाइल अल्कोहल रो संकेत कोन। तो पिला माने प्रोपाइल अल्कोहल रो संकेत रो C3H7OH बुझी हैला। 13 नंबर तापर पिला माने आधुनिक पर्याय सारणी रे केउ ग्रुप रे सर्वाधिक मौलिक रहिछंती। तो पिला माने ग्रुप 3 रे सर्वाधिक मौलिक रहिछंती आधुनिक पर्याय सारणी रे। 14 नंबर एक धातुर ऑक्साइड रो संकेत M2O3 उक्त धातुटी ग्रुप 13 रो स्थान पाइले ताहा निम्नोक्त केउ मौलिक होई पारे। तो पिला माने एटा हेबो L बुझी हैला। तब 15 नंबर एक अवतल दर्पण रे कोनोसी वस्तु P ओ F मध्य रे रहिले तार प्रतिबिंब रो प्रकृति किपरि हेबो। तो पिला माने एटा केमिति हेबो जदि P आ F मध्य रे P मान जानिछो एटा हैला पोल एवं ए पार्श्व रहइबो जो फोकस रहइबो ए दुई जनक मध्य रहले तार कोठारे सृष्टि हेबो सेटा जो प्रतिबिंब रो प्रकृति आभासीय सळख हेबो केमिति हेबो आभासीय सळख। 16 नंबर तापर पिला माने एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस रो समाहार रे पावर -3d अटे। उत्तल लेंस रे फोकस दूरता 50 सेंटीमीटर हेले अवतल लेंस रो फोकस दूरता केते सेंटीमीटर बोली पचारिछि। तो पिला माने एटा हेबो -20 बुझी हैला -20 सेंटीमीटर। 17 नंबर को देखिबा
କେଉଁଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଏକ ଅଂଶ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଏମିତି ଥିବ ପୋଲ୍ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏ ପାଖରେ ରହିବ ହେଲା, ବା ଏ ପାଖରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ତୁମର ଉତ୍ତର ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟାକୁ ଏ ପୋଲ୍ରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତାକୁ ଆମର କ'ଣ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଫୋକସ୍ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ପୋଲ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଗୋଟେ ଅଂଶ କେଉଁଟା? ପୋଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ କୋଣ ଦେଖିପାରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ? 150 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 150 ଡିଗ୍ରୀ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମାନବ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଲ ପଛରେ ଥିବା କଲା ମାଂସଳ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କନିନିକା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କନିନିକା। ତାପରେ ଆସିବା 20 ନମ୍ବରକୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଲୋକ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ବୁଝିହେଲା? ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର। ଏମ୍ପିୟର ଗୁଣନ ସେକେଣ୍ଡ କାହାର ଏକକ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ପିୟର ଗୁଣନ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଏକକ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସମାନ ଥାଇ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧା ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ତୁମର 2 ଗୁଣ ହେବ। କେତେ ହେବ? 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 23 ନମ୍ବର। 220 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ 100 ୱାଟ୍ ଲେଖା ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବକୁ 110 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ପାୱାର କେତେ ହେବ? ତ କେତେ ହେବ ପାୱାର? ଏଇଟା ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 50 ୱାଟ୍ ହେବ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଟି କେଉଁଟି? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜେନେରେଟର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଜେନେରେଟର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳ କ'ଣ ସୂଚାଏ? କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସେଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ 1ରୁ 25 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ତୁମର SCP ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এইটা କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ। এইଟା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ବା ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 199 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଓନ୍ଲି 199ରେ ତୁମମାନେ ସେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇପାରିବ। ଦେଖ, କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବି ଦେବୁ ସେଥିରୁ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ହେଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ 6372065927। এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତୁମେ ଆମର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ। ଓନ୍ଲି 199 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।